Tak hezké odpoledne, bez mikrofonu, zvedněte ruku, kdo nemluví španělsky. Tak pro vás ano, výborně, tak máme tady tlumočnice, které nám pomůžou s překladem. Já bych, abych dlouho nezdržoval, tak rád bych představil hlavního protagonistu téhle hodiny, Eduarda Bečara Navrátilová. Už z toho příjmení, to příjmení povídá o tom, že se jedná o kolegu z básníka s českými kořeny, z matčiny strany. Vítáme tady i maminku a taky kořeny libanonské z otcové strany. Buenas tardes a todos. Ya que tenemos algunos que no hablan español, vamos interpretando y por eso nosotras dos estamos aquí. Y pues damos la bienvenida a Eduardo Bachara Navrátilova y como podemos ver del apellido es un poeta y tiene raíces checos por la parte de mamá, que también nos decimos la bienvenida, y también tiene unas raíces libaneses. Por el papá. Por el papá, sí. Teď jsme se dohodli, že budeme mluvit jenom španělsky, Bueno, entonces podemos pasar al español, que podría ser tal vez más fluido, y después pasamos a las traducciones. Bueno, decir algo de la biografía, ¿no? Destacar algunos datos. Bueno, Eduardo nació en Bogotá, en Colombia, estudió Derecho, Literatura en la Universidad de los Andes y también estudió en Temple University en Filadelfia, donde dirigió también un curso de escritura creativa. Luego, lo que quisiera destacar es su vuelta, ¿no?, a sus raíces, su intento de volver y redescubrir, ¿no?, su tierra. Claro que se dedica desde hace mucho, ¿no?, al pasado, a sus raíces, pero volvió a República Checa a estudiar el doctorado en la Universidad Palacký de Olomouc. Tak budeme nyní mluvit ve španělštině, aby to bylo pro tlumočení jednodušší. A povězme si tedy něco o Eduardovi. Pokud bychom měli něco vyzdvihnout, tak pochází z Bogoty, z Kolumbie, studoval na Universidad de los Andes v Bogotě, kde získal magisterský titul, také studoval na univerzitě Temple University ve Filadelfii v Americe, kde také vedl kurz kreativního psaní. A to, co bychom ještě mohli vyzdvihnout, je jeho návrat do Prahy. On se, do České republiky, pardon, on se věnuje ve svém dílu objevování kořenů země, ze které pochází, a vlastně se vrátil zpátky a nyní studuje doktorát na Univerzitě Palackého v Olomouci. Teď bychom mohli přijít k jeho dílu, ahora podríamos pasar, se me confunde, podríamos pasar a su obra, pero tal vez mejor que hable Eduardo, ¿no?, de su propia obra. Quisiera empezar por el núcleo, el tema principal, que seguramente es lo más importante en su, tal vez puedo decir, en su vida, en su obra poética, en su obra ensayística, digamos, en todo lo que se refiere a su mundo creativo, que es el pasado, que es la historia familiar. Si puedes confirmarlo y después desarrollar un poco la idea, cómo llegaste, ¿no?, a ese tema y
qué modo buscabas para interpretarlo, para reflejarlo y para, digamos, transponerlo o transformarlo en estas obras? Tak nyní se budeme věnovat dílu a předáme slovo Eduardovi, ať sám o tom mluví, ale chtělo by to začít tématem, což je to nejdůležitější v jeho díle, jak už básnickém, tak eseistickém a obecně v jeho nějakém, řekněme, kreativním světě, a to je minulost a návrat do rodinné historie. Takže bych poprosil Eduarda, aby nějak toto téma rozvinul, případně nám potvrdil, že se opravdu o toto jedná a řekl nám něco o tom, jak interpretoval toto téma, jak ho reflektoval a přetvářel ve svém díle. Bueno, gracias Daniel y Marqueta por el esfuerzo de estar acá. Nací y crecí en Bogotá al inicio de los años 70 y cuando nací aquí en Checoslovaquia era el régimen comunista, de forma que a medida que fui creciendo Checoslovaquia se veía como un país lejano, mítico, imposible de alcanzar. Gracias, señora Madre. Imposible de alcanzar. Y era un adolescente. En ese entonces era un niño, después era un adolescente. Crecí con las historias del escape, porque mi madre escapó con su padre, con Karel Navrati, y con su madrastra Marta Skalova. Entonces era casi como una epopeya lo que habían vivido y eso siempre estuvo como telón de fondo. Já moc děkuji Danielovi a Markétě. Já jsem se narodil a vyrostl jsem v Bogotě v 70. letech. Ya nos despertamos. Que se está durmiendo. Pobrecita. Los señoritas no saben nada de eso, así que eso. Tak to vypněte nějak. Vendejte to ze zásuvky a bude klid. Děkujeme. Jste patečná. Narodil jsem se v Bogotě v 70. letech, což byla doba, kdy byl Československý komunismus. A tak to byla pro mě taková velmi vzdálená a v podstatě nedostupná země. Já jako dospívající jsem potom poslouchal příběhy, především o útěku, jak moje maminka s jejími rodiči, Karlem Navrátilem a Martou Skalovou, s Martou Skalovou uprchli právě do Kolumbie. Sí, pero dijo que era lejano. Bueno, entonces la República Checa se veía, Checoslovaquia se veía como algo muy lejano, inalcanzable. Y crecí con los cuentos del escape de mi abuelo, de mi madre, sin saber en realidad bien qué había detrás de la historia de Checoslovaquia. Entonces me costó unas décadas poder entender la historia de Checoslovaquia. Hice excursiones a República Checa después ya por mi propia cuenta, en donde empecé a hacer descubrimientos propios. Jak jsem viděl, Československá republika pro mě byla velmi vzdálená a nedostupná. A jak jsem poslouchal příběhy od dědy a maminky, pořád jsem nerozuměl úplně, co je za těmito příběhy. Nechápal jsem celý ten kontext.
A trvalo mi to desítky let, než jsem ho pochopil. Já sám jsem potom uskutečnil některé návštěvy České republiky na vlastní pěst, abych objevil, co je za těmito příběhy. Y después de que venía desarrollando un proyecto que se llama En Busca de Poetas por el Cono Sur, en donde había conocido grandes voces de la literatura latinoamericana y del Cono Sur, encontré un poeta en Chile que representaba la voz de unos torturadores de derecha en la dictadura de Pinochet. Y eso me dio la idea de que se podía representar a diferentes personajes a través de la poesía y no solamente a través de la narrativa. ¿Pero se trataba de un libro o ¿Dime? se trataba de un libro? Sí, era un libro. Takže co se týká, já jsem byl přítomen rozvoje projektu, který hledá básníky v Latinské Americe. A narazil jsem zde na knížku, která se věnovala mučení za Pinochetovy vlády. A tak jsem se rozhodl, že by bylo dobré přiblížit skutečnosti České republiky právě díky básním. Y unos 2 años después, yendo a visitar a mi madre a Bogotá, fuimos con ella a ver la película Operación Anthropoid, y a partir de ahí me surgió la idea de que podía existir este libro, inicialmente paracaidistas de Checoslovaquia, en donde representara las grandes voces de la guerra y las pequeñas voces, porque mi familia había tenido participación directa en la guerra. Karel Navratil, mi abuelo, el padre de mi señora madre, era capitán del ejército checo y hacía parte de la resistencia junto con František y Ladislav, sus hermanos. Po 2 letech, když jsem navštívil svoji maminku v Bogotě, jsme se dívali na film Operace Anthropoid. A napadlo mě, že bych mohl vydat tuto knížku, která se bude věnovat velkým i menším jménům, které souvisejí s druhou světovou válkou. Protože moje maminka i můj děda byli přímo účastní některých věcí. Například můj děda byl kapitánem odboje spolu s jeho bratry Františkem a Ladislavem. Perdón la interrupción. Me quisiera entrar un poco en el concepto, ¿no? que encontraste, ¿no? para digamos, expresar esta experiencia. Por parte es emocional, por parte hay mucha documentación, pues la realidad, la verdad histórica, las fuentes, y por otro lado algo personal, ¿no? Algo que según la lectura tiene algo que ver con la emoción y con la imaginación. Entonces, luego lo que salió es un conjunto de géneros, ¿no? Es una, digamos, expresión bastante original que los críticos llaman poesía documental o poesía docu-poetry, ¿no? Como se dice en la crítica norteamericana, que junta o que contiene esa mezcla de la poetización de los datos históricos, aquí también en este caso también teatro y la poesía.
Já se omlouvám za přerušení, ale nyní bych se rád věnoval trochu víc konceptu této knihy, ve kterém se vyjadřuje nějaká vlastní zkušenost. Na jednu stranu v této knize můžeme vidět emoce, něco osobního a mnoho představivosti, ale tyto emoce se spojují s určitou dokumentací. Vidíme zde realitu, historickou pravdu a různé zdroje. A právě můžeme říct, že tato kniha obsahuje v sobě různou skupinu žánrů, z čehož vznikl jedinečný žánr, který se v literární kritice nazývá dokumentární poezie, která právě sjednocuje tyto žánry a věnuje se právě poetizaci různých historických zkušeností. Porque eso me parece lo más importante o más interesante sobre este libro. Yo pensando sobre la traducción, pensaba para qué público vamos a publicarlo, para qué público es publicado en español, para qué en checo. Y creo que son grupos un poco diferentes, pero son personas, bueno, los que les interesa ese tema de la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales que les interesa la poesía, el teatro, ese experimento literario, pero en el contexto checo me parece que es también para personas que, ¿cómo decirlo? Para los que no tienen sistematizado el tema de la Segunda Guerra Mundial, que no conocen, o sea, esto es también para los colombianos aún más, pero para mí, por ejemplo, fue una cosa de sistematizar la historia y conocerla mejor gracias de las emociones que están presentes, porque yo pienso que muchas más personas no les gusta leer la historia así como seca y necesitan las emociones, ¿no? para poder experimentar la historia. Pokud to nevadí, já bych na tuto otázku odpověděla. Já jsem přemýšlela, když jsem tuto knížku překládala, proč je tato knížka zajímavá. Proč je zajímavá pro španělsky mluvící publikum, nebo Kolumbijce, a pro české publikum. A uvědomila jsem si, že se jedná o velmi různé skupiny. Samozřejmě to jsou lidé, kteří se zajímají o druhou světovou válku, pak jsou to intelektuálové, nebo třeba literární experti, kteří se zajímají o literární experiment. A každopádně myslím si, že i pro Čechy, a samozřejmě o to více i pro Kolumbijce, je tato knížka velmi dobrá, protože pokud nemáme zas až tak jasno v událostech ohledně druhé světové války, je tohle dobrá příležitost, jak je poznat, jak celý tento příběh poznat. Protože pokud nás nebaví číst takovou suchou historii, suché knížky, které nejsou příliš záživné, tak se můžeme s tímto spojit díky emocím, které jsou v knize přítomny. Si puedo hacerte una pregunta y vincular justamente estos dos mundos, o buscar unos paralelos o algunos puentes. Colombia y su público, República Checa y su público, claro que la recepción es distinta, pero ¿encuentras algunos impulsos para escribir estos libros también en la situación o en tu lugar natal? Si ves algunos paralelos con respecto a lo que escribes acá, temas de la violencia, temas de la represión, temas de la muerte, ¿no? y guerras, porque tú te dedicas a la poesía de la guerra. Já bych nyní rád položil otázku, která trochu propojí tyto dva světy a najde právě půlvítko mezi kolumbijským a českým publikem, protože opravdu si můžeme všimnout, že je velmi různorodé. Jsou nějaké impulzy v tvém rodném místě,
kde nacházíš paralely s tím, co píšete tady a nějaké pojítko, protože často se vyskytují v naší poezii témata násilí a války. Este libro lo empecé a escribir en buses. En buses estaba haciendo un tour de presentaciones por Colombia de un libro que se llama Cartas de las mujeres de este país, de un amigo poeta llamado Freddy Yeset, Cartas de las mujeres de este país, que es un libro donde las mujeres le cantan a los desaparecidos, a sus parejas, a sus hijos, a sus esposos, a sus padres. Y era un libro que se daba en medio de la presentación de otro libro que trata el tema de la guerra. Y allá el tema de la guerra nos atraviesa de forma directa porque desde que tengo uso de razón hay un conflicto armado en Colombia y desde los años 70 y 80 hemos visto la muerte retratada todos los días en la televisión. Eso como para responder una pregunta. Tento nápad se zrodil, když jsem jezdil autobusem na tour po Kolumbii, která se věnovala knížce Cartas de las mujeres de este país, což znamená dopisy žen z této země. Od autora Freddyho Yeset. Pardon. A tyto dopisy se věnují tomu, jak ženy tesknily po svých mužích a dětech, když byly od nich odloučeny. Věnovalo se to také tématu války. A protože jsme v Kolumbii zažívali v 70. a 80. letech ozbrojený konflikt, setkávali jsme se každý den s obrázky smrti v televizi. Y entonces, a medida que fui escribiendo este libro, me di cuenta que para aminorar los datos históricos, porque es un libro histórico y para poder meter la poesía tenía que jugar con dos voces. La voz que narra la historia con H mayúscula, la historia de Checoslovaquia y sus grandes personajes y sus pequeños personajes, con un coro de fondo que era mucho más poético y que podía jugar con la poesía. Já když jsem psal tuto knížku, tak jsem se snažil přijít na způsob, jak zmenšit množství těch historických dat, které v knížce byly. A přišel jsem na způsob, jak to udělat. Udělal jsem to pomocí v podstatě dvou hlasů. Jsou to hlasy teda československé. Na jedné straně zde máme ať už velké nebo menší postavy tehdejší doby, které se zde střídají se sborem, který má mnohem poetičtější promluvy v této knížce. Y para no repetirme, este libro tiene el canto del coro griego como segunda voz, pero este libro ya tiene el canto del valeroso soldado Zwick. Y este, ya levantamiento de Praga, el coro lo hace, o lo dicta más bien, el cuestionado escritor Jaroslav Hašek. Entonces, empezó un juego con la literatura checa. Abych se v těchto knížkách neopakoval, v jedné knize promlouvá řecký sbor a v druhé promlouvá hlas Švejka. Ten je v knížce, která se věnuje pražskému povstání a je zde tedy i hlas Jaroslava Haška.
Bien, entonces tú así combinas, ¿no?, la experiencia colombiana, tu experiencia vivida, con digamos, la experiencia cultural y experiencia del archivo familiar, ¿no?, a través de la literatura. Es bastante original y no te preocupaba hasta cierto punto ese, digamos, ese otro público, ¿no? Un poco, digamos, que es diferente, ¿no? ¿Cómo pensaste eso, ¿no? ¿Cómo llegar a, porque la traducción es otra, digamos, otra experiencia, y también el libro en checo es digamos, otro libro, ¿no? Entonces, si puedes hablar un poco sobre eso, sobre ese procedimiento. Sí, ¿no? un poquito antes. Vy tedy kombinujete nějakým způsobem svoji zkušenost, kterou jste zažil v Kolumbii, se zkušeností kulturní, kterou berete ze své rodinné historie. A právě děláte to skrz literaturu, což je velmi originální. A moje otázka je, jestli vás nějakým způsobem neznepokojuje toto jiné publikum, které je velmi odlišné od toho původního. Vlastně ptám se, jak jste promyslel tento proces překladu, protože překlad je úplně jiná zkušenost, můžeme říct, a česká kniha je tudíž jinou knihou. Solo para añadir, Jaroslav Hašek hizo una parodia de la guerra, ¿no? Y el tono, ¿no?, de tu libro no contiene tanta parodia. Entonces, ¿cómo vinculas esas dos experiencias? Abych ještě dodal, tak Jaroslav Hašek vytvořil určitou parodii na válku, nicméně to ve vaší knize tuto parodii nemá. Jak tedy propojujete tyto dva světy? El libro se escribió también con la investigación en campo que hicimos acá con Peter Diverka, que es el esposo de mi prima. Fuimos por Pardubice hablando con muchas personas que conocían la historia de mi abuelo, y eso le fue soltando el elemento emocional que es lo que hace que la obra logre llegar dentro de lo emocional al público. El inicio de la guerra fue muy doloroso para la República Checa. Ese primer libro, Paracaidistas de Checoslovaquia, tenía que tener ese dolor, tenía que tener esa voz alta que de alguna manera mira a los seres humanos desde arriba. Operación Anthropoid, ya como quien dicta el coro, es el valeroso soldado Schweik. ¿Estoy pronunciando bien? Schweik. El valeroso soldado Schweik. Entonces aquí ya entra su picante. Dentro de Operación Anthropoid ya entra su picante, ya entra esa parodia de la que estás hablando, Daniel. Y en Levantamiento de Praga ya está Jaroslav Hašek como este escritor muy lleno de colores que la gente no sabe bien cómo interpretarlo, pero que de alguna manera pues continúa siendo de alguna manera el valeroso soldado Schweik. Continúa siendo ¿no? Entonces hay una
Un diálogo, ¿no? un diálogo, ahí una burla también a la guerra, Sí. a partir de Operación Antropos, a partir de Operación Antropos. Y no pensé en el público checo al escribir el libro. No pensé en el público checo, pensaba en el público en Colombia totalmente desconocedor en absoluto de la participación de la historia checa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llamaba el Peter Divelka está ahí frente a ti. Divelka. 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 Když jsem se vrhnul do toho psát knížku, tak jsem samozřejmě dělal také výzkum na místě a prováděli jsme ho s Petrem Divelkou a ptal jsem se na různé věci. A zároveň jsem se v Pardubicích ptal mnoha lidí, kteří byli seznámeni s příběhem mého dědečka a chtěl jsem vědět, jak by se tento příběh mohl k lidem na základě emocí vůbec dostat. Samozřejmě začátek druhé světové války byl pro Československo velmi bolestivý. A v knížce se tak objevuje hlas, který promlouvá lidem, dejme tomu, z vrchu. Je to tedy tento hlas vojáka Švejka, který je samozřejmě trochu parodický a parodizující. A zároveň v knížce věnující se pražskému povstání, která se jmenuje tedy Levantamento de Praga. A můžeme slyšet ten Haškův hlas, který je velmi barvitý a někdy je těžké ho interpretovat. Každopádně jsem s tím nějak pokračoval. Je zde důležitý samozřejmě dialog a smích. Když jsem knihu ale psal, nemyslel jsem přímo úplně na české publikum a české čtenáře. Směřoval jsem knihu tak, aby byla psaná především pro kolumbijské publikum a pro lidi, kteří vůbec s českou historií nejsou obeznámeni. Yo añadiría que incluso para los checos es bastante interesante porque es el punto de vista de alguien, digamos, un poco lejano, pero a la vez muy presente, ¿no? Porque es otro punto de vista. Já bych jenom dodala, že pro české publikum to může být velmi zajímavé, protože je to vlastně nějakým způsobem oddálený a jiný pohled, který nám dává novou perspektivu. Y la poesía siempre se para en el margen y da una mirada hacia el centro donde todo ocurre. Y cuando uno se para afuera, cuando el poeta se para afuera, tiene una visión periférica de los asuntos. Y acá también tenemos una visión que nos da el tiempo. Y para las personas que lean la trilogía entenderán que ahí hay un drama familiar muy potente, pero eso se ve más en Levantamiento de Praga, en donde aflora la voz de las mujeres. Paracaidistas de Checoslovaquia y Operación Antropoides son muy masculinas, está la guerra como tal. Levantamiento de Praga está la reflexión de la barbarie. Důležité je uvědomit si, že poezie často hledí na věci tak nějak z rohu, z boku a kouká se směrem do středu událostí. Takže toto periferické vidění básníka je velmi důležité. Samozřejmě je velmi důležitý i čas, který jsme zatím získali na to věci interpretovat. V knize se také objevuje jakési rodinné drama. Dále bych rád řekl, jaký je rozdíl mezi knížkami. Ta, která se věnuje pražskému povstání, ta je velmi zaměřená na hlas žen a v podstatě reflektuje, jaké to tehdy bylo. Zatímco Operace Antropoid, ta je více válečná a více zde promluvají muži. Já bych možná dal slovo, nebo takhle, máme relativně málo času, tak možná by bylo dobré si přečíst nějakou ukázku
s překladem, takže Eduardo. Tenemos poco tiempo, entonces vamos a leer. Primero leo en la lengua original, en castellano, y Marqueta lee en checo, la traducción. El Führer, ojos sobre Checoslovaquia. Quiero el poder, quiero Austria, quiero a Checoslovaquia. Quiero los pies blancos de una bailarina, quiero los ojos negros de mi perro. Quiero el jardín de flores luminosas, el verdor de la madrugada, a Europa entera unida a mis pies. Quiero los sudetes, el hilo eslavo, en la sangre de Alemania. Una excusa, una que pinte de negro las paredes, el pobre nivel de vida en los ojos de un reflejo. Konrad Heinlein, ven a mí, tu Führer. Alemania exige a Checoslovaquia autonomía para estas tierras de lomas cristalinas. Francia, Inglaterra, cachorros del miedo le pedirán a Benesch aceptar. Benesch tiene ojos de agua, y en su dulzura caerá también su pueblo. Muevan al ejército, ordeno, y te firmo esta directiva: guerra secreta contra Checoslovaquia. Pase lo que pase, la tomaremos por sorpresa. Pase lo que pase, la tragaremos. Sapo que engulle al hermano. Ven aquí, mi hermoso Blondie. Quiero darte una caricia redonda. Tú respondes a mis comandos. El resto de humanos son la corriente de nuestro Elba. Canta el coro. Una chispa, cualquier excusa. La pelea sobre la mesa, juego de cartas. En la pelea todos pierden, aunque alguien gane. En la pelea afloran los instintos más mezquinos, los instintos más humanos. Překlad do češtiny. Führer, pohled upřený na Československo. Chci moc, chci Rakousko, chci Československo. Chci bílé nožky baletky, chci černé oči svého psa. Chci zahradu zářivých květů, ranní zelen, u nohou celou sjednocenou Evropu. Chci Sudety, slovanskou linii v německé krvi. Záminku, která barví stěny na černo. Špatná životní úroveň se jim zračí očí. Konráde Heinleine, pojď sem ke svému Führerovi. Německo požaduje od Československa autonomii kraje křišťálových kopců. Francie, Itálie, ustrašená štěňata požádají Beneše, ať souhlasí. Beneš má hodnaté oči a svou měkkostí zničí svůj národ. Mobilizujte armádu. Nařizuj a podepisuj tento rozkaz. Tajná válka proti Československu. Ať se děje, co se děje, zaskočíme je. Ať se stane, co se stane, spolkneme je. Ropucha zhltne bratra. Pojď sem, moje krásná blondy. Chci tě pořádně pohladit. Ty moje příkazy posloucháš. Zbytek lidstva je proud v našem hlavi. Zpívá sbor. Jiskra, jakákoliv záminka, boj na dohled, karetní hra. V boji prohrají všichni, i když jeden vyhraje. V boji se daří nejpodlejším instinktům, nejličtějším instinktům. Neville Chamberlain, petición temblorosa. Te pido, mi querido Benesch, usar un mediador. Acepta sin mostrarme los dientes ni apretar la mandíbula. Convéncete, la sangre derramada en la Primera Guerra es suficiente. Tú conoces la cara más profunda de lanzarse a la pelea. Los estragos que vuelan con las paredes reventadas, chisporroteos de sangre en los baldocines. Acepta las peticiones alemanas. Canta el coro. Si cosechas miedo, prepárate para volverte un fruto en la boca de un carnívoro. El miedo, consejero que clava alfileres en tu sangre. A česky. Neville Chamberlain, rozechvělá prosba. Prosím vás, můj drahý Beneši, využijte prostředníka. Přijměte bezcenění zubů a svírání čelistí. Uznejte sám, krve prolité v první válce bylo více než dost. Vy přece chápete, co znamená dát se do boje. Zkáza letající se zborcenými zdmi, cákance krve na dlaždicích. Přijměte požadavky Němců. Zpívá sbor. Kdo sklízí strach, sám se stane kořistí dravce. Strach je zrádce, co zabodává jehly do krve.
Pavlova, baile de máscaras. Te miré, me miraste. Nos miramos detrás de los desconocidos que éramos, desde lo que pretendíamos ser y que también éramos. Aleteó el viento y se inició el baile, una polca en la mitad del bosque a la luz de tus ojos, un nuevo movimiento y nos elevamos como la llama. Volamos por el bosque hasta nuestros propios rumbos, volamos con nuestras máscaras puestas más allá de los peligros que acechaban, volamos bajo la claridad del día que entraba por la copa de los pinos. Canta el coro, saltar al vacío en medio de la niebla, salto blanco a la página en blanco. Česky. Milada Havlová, tanec masek. Uviděla jsem tě, ty jsi uviděl mě. Dívali jsme se na sebe zpoza dvou neznámých, jakými jsme byli. Pohledem těch, kým jsme přestírali být a kým jsme také byli. Zavál vítr a začal tanec. Polka uprostřed lesa, zářit tvých očí. Nový pohyb a my stoupali jako jiskry. Létali jsme po lese, kudy se nám zachtělo. Létali jsme s maskami na očích. Daleko od všeho nebezpečí, létali jsme za denního světla, které pronikalo koronami borovic. Zpívá zbor. Skočit do prázdné dvoře, skok na prázdnou stranu. Capitán Karel Navratil, salto a la dignidad. Te llevo aquí conmigo, Checoslovaquia, en el fluir de mis venas aceleradas, en la sonrisa de Hanna y en la de todos nuestros huérfanos. Soy este que se prepara para afrontar la caída, el que lleva el pulso de los perros que le ladran a la noche, el que palpita hacia la nada. Con una caída comienza un nuevo despertar. Un hombre encuentra el camino para volver a su patria. Un padre reclama el brillo en el rostro de su hija. A la puerta me acerco. Agujas de frío punzan mi carne. Espero el momento. Oigo la orden y me entrego a los primeros ojos puestos a lo negro. El vacío de las palabras. El primer golpe. El primer aterrizaje a la punta de los pinos. Y el primer descender de un árbol que lleva la voz de nuestras mujeres. Doy pasos sobre el colchón de acículas. Aquí vengo, Checoslovaquia. Aquí vengo, Vladislav y František, hermanos míos. Hanna, de ojos miel. Te vislumbro en el reflejo de la madrugada. Canta el coro. Todo vuelo inicial marca un punto de partida y un camino zigzagueante. Kapitán Karel Navrátil, seskok pro důstojnost. Nosím si tě sebou, Československo. Ve zrychleném tepu žil, v hanině úsměvu i v úsměvu všech našich sirotků. Jsem ten, kdo se připravuje na pád. Stepem psů štěkajících do noci. Ten, kdo jde rozechvěle vstříc prázdnotě. Pádem začíná nové probuzení. Člověk nalézá cestu zpět do své vlasti. Otec navrací své dceři zář do tváře. Blížím se ke dveřím. Podej mě jehličky chladu. Čekám, až uslyším povel a nejprve se odezdám očím chladícím do černoty. Prost slov. První náraz, první přistání ve špičkách borovic a první sestup ze stromu, který zní jako naše ženy. Kráčím po polštáři z jehličí. Už jdu Československu. Už jsem tady, Vladislave, Františku, bratři moji. Hano s medovýma očima, spatřím tě v zrcadle nikdy. Zpívá sbor. Každý první let představuje jak výchozí bod, tak křivolakou cestu. Bueno, gracias. Yo solo hacer un breve comentario. A mí personalmente tal vez hace el impacto más fuerte esa historia íntima, ¿no? de esa segunda parte del libro, esa intrahistoria, podemos decir, ¿no? La historia general que miran los dioses, el peso de la historia que cae sobre esta tierra, ¿no? Y luego, con los que más me identifico son los personajes de la familia, ¿no? Rachel y luego las relaciones más íntimas, ¿no? Más vivas, la historia personal, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Děkujeme. A já bych si teď dovolil komentář. Mě vždy nejvíce zasáhne taková ta intimní historie, kterou můžeme vidět v druhé části knihy, se bohové koukají ze zhora na celý příběh. A právě se stotožňuji velmi s členy rodiny a s touto intimní částí příběhu. Jak to máte vy? Que tenía que estar interrelacionado una cosa con la otra, tenía que interrelacionarse, porque si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, no hubiéramos nacido ni mi hermana, ni mi hermano, ni yo, de forma que enfocarnos en el drama familiar implicaba ver la guerra desde el lado de la humanización, desde lo humano, desde las víctimas. Y esa sin duda alguna es la parte más interesante del libro y de la trilogía, que sobre todo explota en Levantamiento de Praga, en donde vienen las muertes de la familia gracias a la guerra, y viene el drama de Karel y de Milada y el trasfondo de la niñez de mi madre. Sí. Já mám na knize rád to, že je zde propojené vše a musím říct, že kdyby nebylo války, tak bych se nenarodil ani já, ani moji sourozenci. Proto je toto rodinné drama pro knihu velmi důležité. A mám rád, a myslím, že je důležitý ten pohled na lidství, na humanitu a na oběti, které se během války staly. Z těchto 3 dílů mám asi nejraději díl o pražském povstání, protože mluví i o obětech války, o životě Karla, Milady a o dětství mé maminky. Solo quisiera añadir para cerrar, porque ya tenemos que cerrar. Si no fuera guerra es terrible decirlo, ¿no? No nos encontraríamos acá, ¿no? Entonces, gracias Eduardo por la presentación, por este desafío, ¿no? Que hiciste, un riesgo al mismo tiempo para transmitir una historia personal, una historia familiar, una historia de esta forma, ¿no? Entonces te agradezco este esfuerzo y muchas gracias, ¿no? My už musíme končit, tak jenom na závěr bych rád dodal, že ačkoliv je to příšerné, tak nebýt druhé světové války, tak bychom tu dnes nebyli. My tedy děkujeme za prezentaci knihy a za to, že jste, Eduardo, udělal takový risk, abyste mohl nám předat svoji osobní historii a historii svojí rodiny. Takže děkuji. Y gracias a ti, Daniel, gracias a Marquesa, gracias a ustedes, gracias al público, y los artistas siempre debemos arriesgar. Ahí es donde está dar pasos hacia adelante con relación al arte y no copiar lo que ya se hizo, sino avanzar, innovar. Já bych chtěl moc rád poděkovat i tobě, Danieli, i Markéto, i vám, milí posluchači. Musím říct, že jako umělci vždy musíme riskovat proto, abychom udělali krok dopředu, abychom pouze nekopírovali něco a neopakovali to, co již vzniklo. Tak se totiž tvoří umění. Děkuji za pozornost. Jinak, co tady říká Eduardo, návrat kořenů, tak my říkáme, že ta třešnička byla česká Coge el libro ya. z Pomlásku, byli jsme na koledě a má dokonce tu naší říkánku.